Istorya sang katutom sang isa ka Ilongga PWD golfer hibaloon. Pagpangbuli isa lang sa mga pagpanghangkat nga naagyan sini. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Isa ka Ilongga sa karon ang amat-amat nga nagapakita sang abilidad sa paghampang sang golf. Sa ginhiwat nga Visayas Series 2 sang Junior Philippine Golf Tour sa Iloilo sang Hunyo subong nga tuig, nagpangadua ang tumandok sa Barangay San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo nga si Neki May Tortosa sa 16 to 18 category. Nagpang-apat man ini sa second leg sa Binitin Murcia, Negros Occidental. Ang senior high school student ang wala nagapapierde sa abilidad sa mga kasumpong sini. Apisar, may kasablagan sa lawas. Nabunag nga kumpol, dako nga panghangkat kay Neki ang pagpangyaguta nga nabaton. May time nga daw hindi na siya magbalik sa eskwelahan, kaya muna may gabuli, may classmate. Sa impluensya sang iya tiyo, nagtuon ni sa paghampang sang golf. Sang primero, madamo ang nagduda sa iya abilidad, lakip siya mismo. Hanggang paminsan ko kung kaya ko na or hindi. Kung ba sila sa kagulingan daw, hindi ko kung nakasarang sa mga kontra ko. Apang bangod sa suporta sang iya pamilya kag mga abyan, nagpangibabaw kay Neki ang iya pagpalangga sa sport. Rason nga nagpadayon, masami ini nga nagapractice agud ba paayo pagid ang iya hampang. Ang pagpursige sini ang nangin inspirasyon sa iya pamilya kag pareho nga golfers. Naging inspirasyon pagit siguro na para nga maipakita niya ang iyang ikasarang kag mahambal nga makaya niya. Tumayo sa pampangon tungod kay interesado sa golf. Kaya nakaka-inspire jud. Bisan niya may sa vlog siya pero hindi upang iya nga sa vlog sa iya nga handom nga maging mayo nga golfer. Handom ni Neki nga mag-isa ka professional golfer kag makapartisipar sa Olympics sa palabuton. Luyag man sini nga itudlo sa masunod nga henerasyon ang nahimuloan sa golf. Ang kamot ang isa ka dakong aliyabe para mangin madinalagon sa sport nga golf. Apang para kay Neki, katutom kag dedikasyon ang panghanot sini sa paglabot sa mga handom. Biskad na may diferensya man ta. Pero practice ta para makayanit naton. Kag madamo pa sa aton makabilib biskan akit biskan amo lang ta sini. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.